لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر الله أنيدا فنينغول بالسوء بونه من القول كونغول إلا من ظلم سونا أنتونيادا نا فنينغول كونغول بونغول كود بونde wano wowlugol e lollingol Allah subhanahu wa ta'ala o riwi yegeggol makko e ɗum riwgol Allah subhanahu wa ta'ala geggol makko e ɗum holli mo tabintini ko moƴƴi kon kongo feññingol konngol moƴƴo ɗe kuuɗe moƴƴe ɗum kan Allah subhanahu wa ta'ala himo yiɗi ɗum wonni illa man zulima so wona on toñaaɗo ibnu Thamin ni wono toñaaɗo jatta bimana uytana haqqe muɗum ma ɗum o waɗa tooñe bimana uydana haqqe makko yani joddo ronka jonnere ko hani hendagol maɗum o uydana ko hendoto ko aray ɗum ɗon feññingol ngol ɗon kañum kadi ko honɗum aray woni ko yana ɗon ko wano wullitagol sadini wa kadalika toragol e hoore toñuɗo ɗum on ɗum ɗon haray hino ɗumanna e wullitagol amma ko wona ɗum ɗon ko haray ɓe waɗi misal kadi wano sonnajo e wullitorta e hoore e moodi muɗum maɗum o wowlugol ko o ɓe mana tooñe ɗe wona tooñe hay si wona e laawol wullitagol kon tatata ko wowde ɗum ɗon ko fii ndaarugol so tawi hawri woni woode woɓɓe moƴƴintenɓe hakkundeji maɓɓe no faami amma ko wona ɗum ɗon kan haray haanaka tawata haray neɗɗo ino wowla bi mana ko boni feññina ko boni onni wa kana allahu subhanahu wa ta'ala o seerali sami'an ko o nanowo aliman anduɗo mana nanowo kala hito anduɗo kala hunde ane intubudu si tawi woni on feññini hayran moƴƴere ɓe mana ɗon no hubiti kala moƴƴere foti ko konngol foti ko kuugal foti ko buy foti ko fanɗuɗum adu woni ko hayran ko nakira aw tohfuhu ma ɗum on suuɗi ɗum mana si on feññini ma si on suuɗi holle wondema ɗo ibda on ɗo ko bimana ko azzuhur bimana zuhur muqabala makko ngal no aw tukhfuhu no way wak Allah subhanahu wa ta'ala noon infiru subatin aw infiru shifafan aw infiru jami'an subatun e jami'an on aya ɗum falade on faami donc so wonno jami'an to on firti wondema subatin on ga wondema ko furada woni ko tindina non ko mo darrogol muqabala ganda muqabala on ko ɗum no ko qa'ida tafsiriya faami onni aw ta'fu ma holli wondema ɗa hay wondema toñaɗon himo yanana feññingol no jeeya kadi e feññingol ngol yottagol embere ko waɗa mo jaggeta may muɗum fayin Allah subhanahu wa ta'ala inni wa in'ita faman fa'atadu alayhi bimithli ma atada alaykum wala wono ɗum ɗon kan kadi embere wono yottagol ɗum ɗon kañum kadi haray siko yeeru on haray hana kono so tawi hawri woni feƴƴay waɗa ɗon sewtoya goɗɗo ko wona goɗɗo wowle an wowlamo ɗon wattora ɗon kadi ben makko ko wayta ɗon sifati mbiji ɗum ɗon haray woni haray waɗali misli on haray heɓaki no fof on tawara kala kono hoore wondema noon on tigui toñaɗon no newnana yaafagol makko ɓuuri moƴƴude inni wa in ta'fu wa tuslihu holli wondema haray yaafa gongol e moƴƴin gongol haray no ɗumani bon tawi mien on je sortu ɗon qa'ida inni haray woɓɓe ɓen aslanka yaafa gongol haray ko hunde labande ɗum woni aslon ko moƴƴugol kono no ara toon e alhaaliji go tawata hara ɓa islahu on ariɗa tawata hara ko yottagol ngol wonta islahu mbi mana yaafa gongol ko si yaade e islahu si yaafa gongol yaadali islahu on woni ɗum waɗata yaɗon tata yaade be islahu ko so tawi hawri woni on tigui yaafanama o beway o ɓeyda o konta haray on tigui hulumo ɗum ɗon haray ɗon islahu on ɗon ko honɗum o yottagol ngol nam onni en tuɓɓudu so tawi woni on feññini hayran moƴƴere aw tohfuhuma on suuɗiɗe aw ta'fu ma ɗum on yaafike an su'in ga e bone mo waɗa ɗon fa inna allaha allahu on kana o laatike ɓa ɗum kana o sifori
afuwan ko o yaafotoɗo ɗadiran hattanɗo walde ɗo wondema allahu subahana taala o tabintini hummidiriɗo afu makkon wondude e ɓudura makkon londire wondude e wawugol makko ko o yaafotoɗo ɗon no holli ono kadi koyo yaafo bimana tawa hiɗon waawi allah laatagol ɗo waawi yottagol bimana yaafo ɗon woni inna alladina ɓen kafaru yedduɓe billahi allahu on e kala ko waɗɗanimo wa rusulihi enela inna alladina ɓen no ɓenna barakallahu fika yakfuruna ɓe hino yedda billahi allahu subhanahu wa ta'ala wa rusulihi enelaɓe makko ɓen ɓe manaka yeddugol allahu subahana taala on haray no mofti wano no imanu o moftiri noon ɓe mana ko tata kon no waɗɗani imanu billahi on no mofti kon ay ɓe wujudihi wa rububiyati wa uluhiyati wa asma wa sifatihi wa kadalika yeddugol mo ngol kañum kadi ko ɗon ma ko yeddugol wujudu ma ɗum yeddugol ɓe mana rububiyati ma yeddugol uluhiyati ma ɗum yeddugol asma wa sifatihi ɓe mana kala mo yeddi foti ko ɗum ɗon fof o yeddi ma ko goɗɗum e mum o yeddi haray fo mum yawrana ko nde wotere onni wa rusulihi e nelaɓe makko ɓen e kala ko waɗɗaniɓe wa yuriduna tawi hiɓe faala an yufarriqu nde ɓe sennindirta bayna allahi hakkude allahu subhanahu wa taala wa rusuli nelaɓe makko ɓe ɗum woni hakkude gomɗingol allahu e gomɗingol nelaɓe makko ɓen ɓe gomɗina allah ɓe yedda nelaɓe ɓen ma ɗum ɓe gonɗina yoga ɓe acca yoga yoga e nelaɓe ɓen ɓe acca yoga o inni wa yuriduna wa yaquluna ɓe wiya numinu bi badin min gomɗina yoga e nelaɓe ɓen wa nakfuru bi badin min yedda yoga wa yuriduna eɓe faala an yattahidu bayna dhalika jogitagol ɓe hakkude ɗon sabila lawol hewtinoye golɓe ko allahu subhanahu wa ta'ala ulaika siforɓe noon ɓen humul kafiruna ɓen woni heferaɓe ɓen haɓɓen bimana e haqiqa e goonga ɓen ɗo woni heferaɓe ɓen e haqiqa e goonga mana ko ɓen tigi woni yedduɓe allahu subhanahu wa ta'ala ɓen bimana ɗo koyema yedduɓe few ma ɗum gomɗini few ma ɗum gomɗini yoga yeddi yoga ko ɗiɗo feyaɓuji tati woodi kono noon hara ko ɓuri moƴƴude ko gomɗiɓe ɓen fof puisque mo yeddi nelaɗo gooto hara no wawa so tawi hawri woni o yeddi ɓe fof sesade wi o gayda molanaɗo hino ɗo o fi honɗum dalil ko yiiɗa kon e oɗa annabajo ha gomɗinɗamo on tigi ma ɗum ɓuri ɗon noye omo yedduɗa subha mo heɓuɗa on emo yedduɗa on ko donc a aybinirde mo yedduɗa on subha on mo heɓuɗa on hino wano on ɗon ma ɓuri on ɗon hino emo gomɗinɗa on ene kala so tawi hawri a teɓɓodiri e goɗɗo sugu wawɓe noon ɓen onon joɗɗinirantaɓe on gayda ɗo resirtaɓe ara ka noon ɗum aɗa gomɗinɗoɓen fof ko goto sa gomɗini goto a yeddi ɓeya fof haray a yeddi hay ommo gomɗinɗaɗo si tawi a gomɗinɓe fof a yeddi goto si mana a yeddi heddiɓe ɓen fof a yeddi kadi hay on ɗon ko wan noon ko sifa e ɓeeɗa kon fof heno ɗon ko ɓeeɗa wundi ko fof ko tindi gongol maɓɓe ngol oɗa kañum kadi ko ɗum wondi subwamo heɓuɗa ha yedduɗa ɓeeɗa oɗa kañum kadi no wonde ɗum ma ɗum ɓuuri ɗum o inni wa atadna lil kafirina min heɓilani heferaɓe ɓen adaba lette muhinan hoynayɗeɓe e jasinayɗeɓe walladina amanu ɓen gomɗinɓe billahi allahu on ko waɗɗanimo kon wa rusuli e nelaɓe makko ɓen e ko waɗɗaniɓe kon walam yufarriqu tawi ɓe sendali bayna ahadin hakkude goto minhum e maɓɓe ka gomɗinal ɓe ƴetti yoga ɓe acci yoga ulaika siforɓe noon ɓen sawfa yu'tihim allahu subhanahu wa taala o okkayɓe ujurahum joddi golleji maɓɓe ɗin wa kana allahu on serali o serata ghafuran ko o yaafotoɗo rahiman yurmeteɗo ɓe mana ɗo ɓa e hoore ko gomɗinal maɓɓe ngal tasiru heɓoto e nder mum ɓorti allahu subhanahu wa taala rawnori ɓe mana e ɗeɗo inɗe makko wonde makko o yaafotoɗo yurmeteɗo ɓe ɓe mana e ŋakkere ɓe mana koɓe heeɓi kon e nder gomɗinal ngal woni yasaluka hino landoma ahlul kitabe yimɓe defte ɓen ɗum woni alyahude nasara an tunazzila alayhim nde jippinta e maɓɓe kitaban deftere mina samai iwrude ka kammu wana hiɓe landoma deftere iwrude ka kammu hara kadi ko jumlatan wahida hara ko jumlatan wahida woni ko nde jippi wano tawrata injila jippornono ɓe lando ɓe nasi ɓe gomɗinte haray a waɗirayni allahu subhanahu wa ta'ala inni so tawi woni ɓe landike ma ɗum wota ɗum ɗon hawne faami tagadirno ɗon
ɓe landikema hino landoma ka ngallu kitabe antana jalan kitaban mina samayi wota ɗum hawno a tawata ƴetti ɗum ngalaw ta ɗum ngalɗine fi hon ɗum fagadi sa'alu Musa ɗum ɗiɓe landinoke Musa akbara min zalika ko ɓuri ɗum e mawnude holle ɓe aaji ɓe gomɗini mo annon mo ɓe yeddi on ɓe landike ma ɗum ɗa ɓe landinoke ha siko sartu ɗum ko yaajande maɓɓe ko waɗi ɓe mo ɓe inni ɓe gomɗino ɓe landinoke mo ɓuri ko ɓe landima kon ɗum addano ɓe gomɗingol o inni fagalu ɓe wi Allah subhanahu wa ta'ala sifino konko ɓe fagalu ɓe wi arina allaha hollumen allahu on jahratan e kene totta le kon adduno non ko annabi Musa suɓuno capanɗe jeeɗiɗo yimɓe makko ɓen yoɓe yahu ɓe tubanoye allahu subhanahu wa ta'ala bonnere nde ɓe bonni nden ɗum woni battema e rewgol maɓɓe ngaari ni andi annabi Musa Allah subhanahu wa ta'ala fotimo balɗe capantati sabu en radian Allah subhanahu wa ta'ala fotimo balɗe capantati o yeehi Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydanimo sappo woni balɗe capannayyi ɓano neeɓi o artali ɓaɗa capantan timmi o artali ɓe o ha tigi tigi on Musa majji o fayi reweteɗo makko mo yeeɗa ɓitogol reweteɗo makko o majjirtorimo mo yeeɗa ɓitogol makko on so ɓe formi ngaari ndin no ɓeyni aray ko ndi ko ɗo woni reweteɗo mo annabi Musa kan yejjiti hada ilahukum wa ilahu Musa fanasiya fanasiya Musa ilahu yo dalla anhu ilahuhu on say tigi to kara ɓiɗo gon ɓe rewindi ɓano annabi Musa arti o feliɓe ɓe ninti on say ɓenni joni Allah alara joni ɓe tuuba Allah annabi Musa suɓinoge maɓɓe worɓe capanɗe jeeɗiɗo eɓe yoɓe tuuboya on say ɓe hewti ɓe nani ko Allah subhanahu wa ta'ala woni yewtude annabi Musa ko ɓe na tigi tigi on ɗo min gomɗini o hara min yewmo sona ɗum haray to yiɗa konko kanko woni yewtude ɗum hara min hooraka on say Allah subhanahu wa ta'ala wari ɓe fof asa annabi Musa tori Allah gari Allah wuron fof ɓe wurnitiɓe ƴewnandi ɗo dalnanɗa o landande hulɓinide ni landagol yo adnan yo Allah subhanahu wa ta'ala yo annabi Musa holluɓe Allah subhanahu wa ta'ala hara kadi ko jahra tan wona kene petan an faami tawata hay annabaɓe mbiyata Allah subhanahu wa ta'ala ka aduna ɗo yan kamɓe noon ɓe lando ɓe landi ɗum donc landal maɓɓe goo fa akhadathum as-sa'igatu fa akhadathum nangiɓe as-sa'igatu mayde de zulmin sabu tooñe maɓɓe ɗen to mana fa sa'ibu fa halaku fi mana ɓe maayi sabu de zulmin sabu tooñe maɓɓe ɗen wonde woni tooñenen ɗo ko toragol jaggitugol kadu aaw toragol ko tawata ko mustahilun nde waɗata ɗum wiyete no tawra e jaggitugol kadu aaw ndaaro ɗo wonde nde anndanɗa hoorema na waɗayde torɗo Allah yo nde waɗa non jeeya jaggitugol kadu aaw mi faami oyni summa ittakhadul ijla refti kadi ɓe waɗi ngaari ndin reweteeɗo ittakhadul bi mana ko jaalu al ijla ko maf'ulun bihi awwalun maf'ulu ɗimmo ko mahdhufun taqdiruhu summa ittakhadul ijla ilahan ɓe waɗi ngaari ndin reweteeɗo mi faami en ɗon ɓe jogiti ngaari ndin min faadi on sa jogitindira ɗum ɓe tebbitindi ɓe nange ka toon ɓe ɗum faami summa ittakhadul ijla hooti ɓe waɗi ngaari ndin reweteeɗo mi faami min baadi ma ja'atuhumul bayyinatu ɓaawo hujjaaje ɓannguɗi ɗin feeñaniiɓe ɗum ɗo kañ ka no tawa e landal ngal ɓe landi annabi Musa yani bone kam mo ɓe waɗi Allah subhanahu wa ta'ala sifaade so wonaade sallama boneeji ɗiɓe waɗi ɗi faami ko ɗum hawnaaki ko ɓe lanndimo ɗa ɗum ɗo kadi ko bone goo mo ɓe waɗi o inni fa afawna an dhalika min yaafiiɓe gaa e ɗum mana ɓe tuubi ɓe laɓɓini min yaafiiɓe gaa e ɗum ɗulle ko ndu wonno yaafa fof en ko woni gol yo ɓe warindiri Allah subhanahu wa ta'ala waɗi niwre warindiri mo kala wara wonɗo yeeso mum hawrondira yuma hawrondira e ɓe muɗum ɓaɓe waɗi Allah subhanahu wa ta'ala yi e maɓɓe nin sere nden o yaafaniɓe ɗumanni enen ko yettude Allah ko moɗana enen ko en wiɗum astahfirullah Allah wondude sartiji muɗum ɗi tuubiru tigi Allah subhanahu wa ta'ala jaɓa mi faami o inni wa atayna Musa min okki annabi Musa sultanan dalil mubinan ɓanguɗo bi mana ko tindinta gogugol nelal makko ngal
wa rafa'na fawqahum tura min ɓanti e maɓɓe fello ngon bi misaqihim ɓe mana sabu firtugol maɓɓe ahadiji maɓɓe ɗin sabu firtugol maɓɓe ahadiji maɓɓe ɗin ɗum kañum kadi gollitirgol tawra toon ɗum kadi kadi Allah subhanahu wa ta'ala irti fello ngo gaddaka sengo dow koye maɓɓe jaɓe ƴette tawra toon gollitiron sina ɗum men liɓɓi liɓɓango e hoore moɗon ɗum kañum kadi ɓe jaɓi ɓe firtoy kadi koko boneji ɗi waɗi eyi wa ɓulna lahum min wiiɓe udkhulul baba naatire damal saare maɓɓe ɗisinden sujjadan alhaali laatagol ɗon kon sujjuɓe ɗum kañum kadi ɓe naatiɓe fofo ɓe nayi ɓe naatiɓe sujja ɓe naatiɓe fofo ɓe dirbo ɓe naati ɗum kadi fof ko lundagol ɗuman wala lundagol wa ɓulna lahum min wiiɓe la taadu wota on jaggitu waañoygol liƴƴiɗin fi sabti e asewe ɗum kañum kadi ɓe firti ɓe inni jooni ɓe ronki yaade e asewe on kono ɓe aray e juma ɓe jata gaawi ɗin ɗi ara e asewe ɗi loowo e ala ɓe ara ɓe nannga ɗi kay ɓe waɗata hiila ɓe yeddi wa kadalika ɓe yeddiri kadi hiila kadi woni wa akhadna minhum men ƴettude e maɓɓe misagan ahadi galidan tiiɗugi wa kadalika tentinaandi ɗum ɗon fof ɓe firti allahu subahana taala woni fa bima naqdihim misagahum ko sabu firtugol maɓɓe ahadiji maɓɓe ɗin go'o wa kufrihim bi ayatillahi e yeddugol ɓe ayeji allah ɗen alkawniya wa shar'iya wa qatlihimul anbiya'a e warugol maɓɓe annabaɓe ɓen bi gayri haqqin e alhaali laatagol ko alda e goonga o bi gayri haqqi on ɗo ɓe no ɗayde on ɗo bi mana ko bi bayanil waaɓe na warugol maɓɓe annabaɓe ɓen koko alda e goonga na wasta e hawri woni hi goonga hino heɓoɗon na joni a si tawi hawrunoɓe warnoɓe e hoore goonga ɓe mara ɗum ɗon ɓe ala ella wona ɗon mana ko li bayanil waaɓi warugol maɓɓe annabaɓe ɓen koko alda e goonga wa qawlihim ɓe wi'ugol maɓɓe qulubuna ɓerɗe amen ɗen gulfun bi mana ko notaaɗe mana ko waɗaɗe heedode hilaf fulfita ɗum e hilaf noon ko wa ngarohum maɗum wa guru ɓenonoyno heedode hino waali e ɓerɗe maɓɓe ɗen ko hatta ɓe nana ɗum ɗon waywa ko ɓuura cankoɓe mbiwnoto kon wondema kono kamɓe ɓe ɓurtuni kamɓe ɓeynino qulubuna fi akinnatin voilà wa fi azanina waqru wa min baynina wa baynika hijabun hayri ɗon ɓerɗe ɗen famata guite ɗen yiyata noppi ɗin nanata mouhammadou ko adduɗa kon hande ɓe fewtimo ɓe wino noon andi tawi no ɓuuri ko ɓeeɗo wi ko ɓeeɗo ko ɓen ɗon wirngal lumno ka ɓernde maɓɓe goɗɗum no heedi e ɓernde maɓɓe ne hilaf no heedi e ɓernde maɓɓe nden ko ɗum mannoto ko tawata ko harta ɓe faama allahu subahana bal e o idrabun ɗo ko tumana ko al ibtali no faami e tumana na ngaruhum na gurum wawi e ɓerɗe maɓɓe ɗen taba allahu on noti alayha e majje bi kufrihim sabu kefrankako maɓɓe sabu yeddugol maɓɓe ngol ko ɗum ɗo waɗi si allahu subhanahu wa taala noti ɓerɗe maɓɓe ɗen onni fala yuminuna ɓe gomƴinta illa qalilan wana ɗo sifatara ko kamɓe woni ko sifa no wawi wonde tawatara aɗa ittintinaɗo hara koye maɓɓe no wawi wonde tawata koye iman on wana ɓe gomɗita illa qalilan so wona imanu seeɗa ɗum sowona gomɗinal seeɗawal ma ɗum ɓe gomɗinta illa qalilan si wona seeɗaɓe e maɓɓe no waɗon kadi sika gonɗina kadi yilta kadi gomɗa seeɗa no wona seeɗawal ngal kadi araka ka fanɗugol noon kadi araka ka lo'ugol kadi hara fanɗugol ngol haraka ka lo'ugol je tawra wat fanɗugol kadi hara ko adat ɗum wanno endere on woni wabi kufrihim e sabu yeddugol maɓɓe yani kefrankak maɓɓe yeddugol maɓɓe allahu subhanahu wa ta'ala e nelaɓe ɓen wa qawlihim ɓe wi'ugol maɓɓe ala maryama e dow maryam yumma isa buhtanan penali aziman jani ɗum woni wi'ugol ɓe o jini faami annabi isa tewaɗo e ulul azmi ko annabajo ko nelaɗo
wa kadalika ko tawaɗe ulil asmi ɓe wiya oɗo ko walade zina allahu akbar alyahudu no rondi albalawuji wonni wa qawli ɓe wi'ugol maɓɓe inna qatalna almasiha min wari isa ibna maryam almasiha isa ibna maryam almasiha ko laqabu makko onni isa ko ismu makko onni ibna maryam ko kunya makko onni ɓenni ɓe wari o ɓenni ɓe warimo rasulallahi nelaɗo allah on tafsir o ɓen marɗo konngol ɗiɗi ko mbo woli o rasulallahi ɗo yarli ko kamɓe wowli ɗum ɗon ka ko allah subahana taala wowli ɗum ɗon konngol ɗiɗi agwaɗa hande ɗenni o fof ɗi selli si tawi hawri woni ko kamɓe woluɗo ko min baabi attahakkum ha ɗum ara kaka mokkagol eka yawitagol ka jaasingol faami yani indugol woni min wari nelaɗon fiwre ko nelaɗon aɗon min warimo a faami parce que allah sonata ko mawningol fii makko ɓe wari isa nelaɗo allah o mawningol kuugal halɓe waɗingal sababu mawningol mo kanko tigi annabi isa on ni wama qataluhu tagi noon ɓe waraalimo ɗum noon ko haali wama qatalu tagi ɓe waraalimo wama salabu ɓe fetaalimo ɗum woni ɓe pandaalimo ɗo on hoddiray ɗo e inna qatalna almasiha wa salabnahu sabu on ɗum ndaar ko mi ɓaaba alaarɗo yeeso ka o faami min waɗi isa min fempimo ɗum woni min pandimo o faami hoddiray ɗum on ɗo inna qatalna min wari min pandi min fempi almasiha isa bna mariam onno wama qataluhu ɓe waraali tawi noon ɓe waraalimo wama salabuhu ɓe fempaalimo walakin ko woni ay haqiqa tan subbiha lahum o nandindinanaɓe e goɗɗo go'o ɗo konngol ɗiɗi no ari ahlul ilmi alu tafsir ko hombo woni ko nandindinaɗo mana ɗo kan haqiqa tan annabi isa o waraka fewi kamɓe tigi ɓe ala e yaqin muradum ko onɗo woni ko allah subahana taala wi kon subbiha lahum joni noon ko hombo noon o nandira ɓe goɗɗo warama goɗɗo fempama ko hombo noon woni o konnguri ɗino ari kamɓe toon tigi ɓe feppama ko hombo woni ko ɗum andi noon ko hombo on no woni ɗum noon woɓɓe ɓen inni ko kamɓe arɓe ɓe andi ko goɗɗo goo endikani ɓe tindinani ɓe ko annabi isa woni seyno yurmi koko wonno ɗo e jimlude kulol alyahud wota warmo kanko e yumma makko ɓe ñalliɗa naɗa ɓe walata kana yasihu fil ard ma'a ummihi kulol alyahud yeyɗon noon ha goɗɗo goo minni ɗo andi ka woni ni mo jannude sababu makko tawi mo wondi woɓɓeni ko sappo to woɓɓeni ko sappo e ɗiɗo e sababu makko mo jannude ɓe goɗɗo no andi ko ɓe winni awona hen ɓe yi wonni habbelam mi naata mi ndaara haqiqata sihmo nder ton on sa mbiyata o naati naatugol makko allahu subhanahu wa taala ƴetti sibhu isa on waɗe makko na image isa o waɗe makko kono tawi a andi so sibhu waɗama andi la yaqtabi almumathala so sibhu wonata ko bangeje ɗin fof balka ka yeeso ɓuri wonde ɓaɓe ari one wi o ɗumannaɓe on sa ɓe jokkiti ɓe jokkitum ɓe yiima ɓe nanggimo ɓenni heno isa woni nami woni isa ko min woni ɗimmojo moɗon o mo arduɗen ko min woni ɗimmojo moɗon ɓenni o on say ɓe nanggimo ɓe wayi allahu subhanahu wa taala ƴawni annabi isa ɓuno tamin wondema naaka dambugal o yaltiri barka ka miir fecci o yalti on say sengo jumba ngal muranno wonir noon hande kan noon kamɓe tigi woni e jiɓiliɓi o ɓeyna ko kanko wara wala no nande nanni o na haqqi o nanda isa tigi o ko namdo na kanko ni ɓe yeddodiri ɗon a woɓɓe goye na tigi ɗo joni noon hiya wayne gardunoɓe ɓe joni koye tel ar konngol wiwgol ngol koye arɗo o nandina ko on wara konngol goo wi'i wondema
haray ko goɗɗo e wondiɓe annabi Isa ɓen ɓa o andiɓe ari fi warugol mo ngol o inni ko hombo e moɗon wakkili allahu subahana taala waɗugol nando an e makko o ware o wonoya wondiɓɓe on ka janne deƴƴi on sa suka go ɓanti inni ko kañum waɗi wati tawi hawri woni ɓe fanɗinmo ani ɓe kontu on ɗon eno fanɗi wo o landiti toujours deƴƴi suka on wiɗi ko kañum annabi tawi ko an allah subahana taala ɗe makko si fof kanko o wara so ɗiɗo konngol ɗiɗi ari e ahlu tafsir fi ko hombo woni ko nandindina kono haqiqa tan kan na annabi Isa woni ko wara bal haray ko o aroyowo ka sakkitode anna kanko warta masihu almasihu dajjal en faami o ñawitere saria nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam o inni وإن الذين اختلفوا على في شبه نعم وإن الذين اختلفوا فيه بلوت ندرب في مكة يعني وريدمو أي أنغل وريدمو لا في شك فالله بشك سك منه بمعنى يهنا يدمو وريدمو دوني شك سك في مكة بمعنى بشكتي في مكة لور المبنغ الفور ندر المبنغ ونا عن علم بل عن شك عن شك أنا بقول هاي جهل إذا أنت قلت بدأ أندا رأي نظمان يكونه عندي كسي كسك وإن ما لهم بألا به أمود من علم هود إغاندل فدون مسيدين يدو هود إغاندل نعم أدومين أنت أنا أقول لكم كونه أدومين أنت أنه النكرة في سياق النفي النكرة في سياق النفي وكذلك من أنهم بيديرون فنو من أنهم بيديرون عندك تايدون عندو هاي بألا دونغ بألا إغاندل الله سبحانه وتعالى ريوي غاندل ما بإمودون وني إلا اتباع الظن سيوانا جوكور سيكي أنا كونتم جوكور سيكي جمعي fami illa on ɗo istisna on ɗo ko bimana ko almungati illa bimana lakin ittiba'u zanni ko jokkugol maɓɓe ko mana sikke ko sikke woni ko ɓe jokki oni wa ma qataluhu ɓe waralimo yaqinan e pellital maɓɓe e hoore ɓe pelliti ɓe yi ɓe warimo kono ɓe pellita kamɓe tigi ɓe sikkiti ibnu samini joni noon annasara ari jokkiɓe ɗon kañum tigi yon no wo e hoppiɗere maɓɓe nden e oñaare maɓɓe nden e jofoyagal maɓɓe ngal tawi ɓe ƴettan ɗum saliburu e ɓorno kadaɓe maɓɓe ɓe wiya hiɓe gomɗinimo joni noon imo wara enni si tawi oyni tawi ɓe marno haqqel go fanɗi wo ko fanɗuno si tawi ɓe yino saliburu ɓe helayno ndu ɓe huɓɓirande wiide kono kamɓe ko ɓe ƴetti ɗum ɓe ɓorno kamɓe tigi noon ɓe fellita kamɓe tigi kaɓe woni noon ɓe fellita kono ko waraɗo kono ɓe ƴettata noon ɓe waɗa siima maɓɓe mande maɓɓe onni bal accu rafa'ahu allahu subhanahu wa ta'ala ɓantumo ilayhi faade ka makko allah subhanahu wa ta'ala ɓantumo ka makko wa kana allahu subhanahu wa ta'ala o seerali azizan o seerata kadi ko o fooluɗo hakiman yeeñuɗo wa in min ahlil kitabi ala hay e gooto e yimɓe defte ɗum illa la yu'minanna bihi si wona gomɗinayi annabi Musa hay e gooto ala e yimɓe defte ɗum si wona o gomɗinayi annabi Musa qabla mawtihi ɗo kañum gad damir o ɗo no wari konngol yiɗi ko e hombo o damir ɗo yiltoto o ɓeyni koye annabi Isa woni ko yiltoto mana Musa o ko annabi Isa illa qabla mawti o fi annabi ko annabi Isa ara ko fajjere ɗum o faami wa in min ahlil kitab ala hay e gooto e yimɓe defte ɓen illa la yu'minanna bihi si wona o gomɗinayi annabi Isa qabla mawtihi wiɓɓe ɓen wondema damir on ɗon koye annabi Isa woni ko yiltiti bi maana ɗon haray ko wondema
hay e won e yimɓe e ahlul kitabi ɓen ɓe mana ɓe gonɗinayi annabi Isa saanga nde o yippi saanga nde o yippi ɓe mana ɓe fof ɓe gonɗinayi ɗum konngol ɗimbol ngol wondema mawti on ɗo ɓe mana ko on ɗon wi'aɗo e ahlul kitabi hana ala hay e goto e ahlul kitabi si wona sa hewti maygol makko kanko neɗɗon o gomɗinayi annabi Isa wonnema hi jaka ko e goonga o wonno ɗon noon haɗa iman on la yanfa'uhu nafatamo ɗum ɗon ɗiɗi konnguɗi ɗiɗi kala no ari e tafsir o ɗon onni wa yawma alqiyamata ñande dargal yakunu annabi Isa wono yeyi alayhim e dow maɓɓe shahidan seediɗo bimana gomɗingol maɓɓe ngol angal gomɗingol maɓɓe ngol bimana nelal ngal o seedtoyto ɗum e maɓɓe jaɓɓugol maɓɓe angal jaɓɓugol maɓɓe onni faɓe wulmin ko sabu tooñe min alladina haadu ɗo taɓediron ɗo oɗo ko fiyana ko kuddiri huɗede maɓɓe on ko sabu koko wiya ɗo andi no fuɗɗi ɗo ka wiyanoga ɗo ka fabima naɗɗide hen fabima naɗɗode hen misagam so ɗum ɗo hoddira nene ko sabu firtogol maɓɓe a hadiji maɓɓe ɗin min huɗiri ɓe wa kuffiron hande kadi waɗon ɗon ɗumayin sowana ɗum soggon haka sakketode on tawi hoddiron onni fabi zulmin ko sabu tooñe min alladina haadu immorde e alyahudaɓe ɓen min alladina haadu fi on no wiɓe man alyahud o konngol wiɓe ari enni ko itta ɗum e yahuda on boni yahuda ko ɓiɗɗo annabiyaɓe arano ɓeni ko ɗum noon woɓɓe sabu nodditagolɓe e makko yakoɓe ɓiɓɓe yahuda a faami manaɗo noon toɓɓere nde monta wonti yahuda ɗuma noko ka ɓenno ɗo inna hudna ilagay tubna wa raja'na ilayka ya rabbana a faami onndi ko ɗum ɗon haray ko ɗin ɗon ɗiɗi woni ko ɓe wi'ira ɗum ɗon o inni ko sabu tooñe immoriɗe e maɓɓe harramna alayhim men toŋiri e maɓɓe men ɗawiri ɓe tayyibatin welɗi faami uhillat lahum daginananoɗi ɓe waɓi saddihim e sabu sakkagol ɓe yimɓe ɓen an sabilillahi ga laawol allah ngol e sakko yimɓe ɓe haɗa yimɓe ɓen ga e diina allah kan kasiran ko heewi sabu sakkagol ɓe e laawol allah yimɓe ɓen e laawol allah ngol woni diina allah kan kasiran ko heewi wa akhdihim e sabu jaɓugol ɓe arriba jawle riba ɗen wa gadinuhu anhu tawi noon ɓe haɗanoma e ɗum e konko harmita heɓe haɗanoma e ɗum wa aklihim e sabu ñaamugol maɓɓe amwalan naasi jawle yimɓe ɓen bil batili e laawol meerewol ñaamira ɗum e laawol meerewol mana ko tawta ko alda e haqqe na yeeyugol na soodugol na ñawlagol ɓe mana ko jattugol e wujjugol wa a'tadna lil kafirina min hebilani heferaɓe ɓe minnuɓe maɓɓe azaban lette aliman muusuɗo ɗo haray woni ɗo feññingol ɗo e nokku ka tawata siyagon ko landino ko mana ko suudu addugol damir aɗɗo ko feeñi ɗum ɗon tawra ma e naforeji muɗum ɗin tawgol huuɓitugol mana siyago on ko noɗugo no wa a'tadna lahum a faami kono aɗo lil kafirina fi yo liya umma kulla kafirin yo moftu kala kefeero nono tawara e naforeji muɗum ɗin e addugol ishare fi mawdi al idmar oyni minhum azaban alima minhum ɗo ko li bayani jinsi oyni lakin arrasikhuna fi lilmi minhum lakin ko woni tun arrasikhuna fi lilmi tusiɓe ɓen e gandal yani ɓen ɓe tawata gandal ngal ɓe tabiti e maggal ngal tabiti e ɓerɗe maɓɓe ɗen minnume maɓɓe wal mu'minuna e gomɗinɓe ɓen yu'minuna ɓen ɗon huɓe gomɗini bima unzila ilayka koko jippina e maɗa wa ma unzila min qablika e ko jippina kon ado maɗa immurde e defte wal muqimina salata miɗo hertina ɗo ñinnayɓe julde nden har miɗo manta ñinnayɓe julde nden ɗo ko mansubun alal madhi faami wal muqimina salata bimana miɗo manta
ɓeeɗo ñimnayɓe julde honni wal mu'tuna zakata iktoɓe zakka oɗo ari toujours ka ɗuma ka atofoto wal mu'minuna billahi bi mana e ɓen gomɗinɓe allahu subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhiri e ñalande sakkitine ɗum woni ñalande dargal nden ulaika ɓeeɗo bi mana ɓe siforɓe ni sa nu'tihim من أوكي بأجرا جد عظيما مولودي هذا بالله توفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي أخانا الفاضل خير الجزاء. إذاعة منهج النبوة.